हेलो सांग मैंने आज आम गोप्रोटे ना तो आम गोप्रो किसी सिलेक्शन कर चलतु कौटा ना देखा सांग मैंने कौन केमी अच्छी रेट आउ कौन के पड़ू गोप्रो आपण मान वीडियो माध्यम टोटाल वीडियो देखी आज आउ देखिपुं ये आम दुकान को आसीचु सांग मैंने किसी सिलेक्शन चली अच्छी रेट प्राइस टी आपण मैंने देखिपे चलतु आम अनबॉक्सिंग सह आपन को देखा। फाइनाली सिलेक्शन हो गला सांग मैंने गोप्रो 12 एवं आम 12 वर्सन टी अनबॉक्सिंग करने को जाऊे देखिए सील खोला हो तो चलतु भीतर देखा कौन केमी अच्छी आम गोप्रो कैमरा बाइक लगे बैटरी के निज यूट्यूब हाँ चार्जिंग कैपेसिटी टा केते थो ना हाँ बाबा भाई कोन मेंशन करने खोला के एबे किसी सेटअप चली सांग मैंने सेटिंग किसी अच्छी आमर छोटे सेटिंग कर सारा पर आपको चलते टे वीडियो फास्ट करदे स्टोरेज तो मिनिमम तो 8 दवा तापर आउ झालो केबो फाइनाली आसीगला घर को सांग मैंने देखिपार्चंती गोप्रो ये हूँ प्राइस लिस्ट एमती किसी अच्छी वाटरप्रूफ सह देखिपार्चंती ये सब फैसिलिटी तार देइछि पूरा ओपन ये अच्छी ग्रीन कलर गोप्रो ब्रांड ऑन करना
ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବୁଲେଇଲେ ଏପଟେ ଫେସ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କିଛି କରିହେଲାନି ଯେ ଖାଲି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସେଟଅପ୍ ଫେଟଅପ୍ ସେଠି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦୋକାନରେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ସେଟଅପ୍ କରିସାରିଲି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବାପା ଆମର ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମା ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଏ ବାଏ।